Poštovani prijatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu majstorsku radionicu. Danas ćemo vam govoriti kako se pravilno menja ulje i filter za ulje. Svaki proizvođač je predvideo za svoje vozilo servisne intervale. Te iste možete naći u servisnoj knjižici. Svako servisiranje pre tog intervala je pozitivno, ali nikako nemojte prekoračiti taj period. Ostaci starog i pohabanog ulja samo štete vašem motoru. Zato vam savjetujem, kad god ste u prilici, promenite ulje, nikako nemojte dolivati. Sada ćemo vam objasniti kako se pravilno menja ulje i filter za ulje. Ako je motor hladan, upalite ga i zagrejte ga barem do 40-50 stepeni. Ovo je jako važno da bi se ulje razgladilo i da bi postalo tečljivije. Nakon nekoliko minuta rada, ugasite motor i dozvolite da se ulje iz celog motora slije u karter. Sada možete pristupiti zameni ulja. Otvorite haubu. Za zamjenu ulja u motoru najbitniji su vam čep, odnosno otvor za sipanje ulja, i šipka, odnosno merač nivoa ulja. Kako biste olakšali isticanje ulja iz motora, pre nego što podignete automobil na dizalicu, otvorite čep za ulje. Odložite ga na sigurno mesto. Ovo je jako važno da se ne bi stvarao vakuum. Time olakšavate isticanje ulja. Sada ćemo podići automobil na dizalicu kako bismo mogli da ispustimo ulje. Šraf za ispuštanje ulja se nalazi na dnu kartera. Posuda za sakupljanje starog ulja treba da se postavi tačno ispod kartera kako ne bi došlo do prolivanja. Sad možemo pristupiti odbijanju šrafa. Vodite računa da vam šraf ne ispadne, da ga ne izgubite, treba će vam kasnije. Budite dovoljno strpljivi da se ulje ozbiljno iscedi iz motora. Što bolje odcedite staro ulje, to je bolje za vaš motor. Ukoliko ste sigurni da ste gro starog ulja odcedili iz motora, možete pristupiti zatvaranju kartera. Prvo dobro i kvalitetno obrišite mesto naleganja. Proverite da li je bakarna šajbna u dobrom stanju i zatim zavrnite šraf. Sada ste završili sa donje strane, možete pristupiti zamjeni filtera za ulje. Sada možete pristupiti vađenju starog filtera i vodite računa. Kad budete stavili nov, obavezno stavite i gumicu koju ste dobili uz novi filter. Sad kad smo istočili staro ulje i kada smo promenili i stavili novi filter za ulje, možemo pristupiti sipanju samog ulja. Vodite računa da sipate tačno onoliko koliko je proizvođač za taj model predvideo. Sada ćemo kao što smo vam preporučili, sačekati minut, dva da se ulje slegne
i proverit ćemo nivo. Nakon što smo sipali ulje u motor, isti smo upalili da bi on povukao ulje i napunio kućište filtera. Nakon toga možemo da ugasimo motor, opet sačekamo minut, dva i pristupimo proveri nivoa ulja na meraču. Provera nivoa ulja se vrši tako što se izvadi merač, zatim se pažljivo obriše krpom da bi se označeno mesto osušilo, pa tek potom gurne nazad u predviđeno mesto, jer sada smo sigurni da će ostaviti pravilan trag. Ukoliko je nivo ulja na maksimumu, znači da smo dobro odradili. Ukoliko nije, dodajte koliko je potrebno i time smo završili zamenu ulja i filtera za ulje. Još jednom vam skrećemo pažnju. Staro ulje koje ste izvadili, nemojte nikako bacati. Ponudite ga nekome ko se bavi reciklažom. Čuvajte sredinu. Još jedna važna napomena. Ukoliko ne menjate ulje, već ga samo dolivate, vodite računa da to bude ulje istog proizvođača, istog kvaliteta, gradacije, viskoziteta. U nadi da smo vam dali dobre savete, do sledećeg gledanja, pozdrav!